الحمد لله الذي وفق من أحبه لطاعته وصحبة أحبابه، فإن صحبة الصالحين الغنيمة الباردة. مجالس الصالحين سرقت على رضوان من الجنة كما قال السلف الصالح، فالله يرزقنا محبة الصالحين والسير بسيرهم والتخلق بأخلاقهم، ويحيينا على محبتهم ومحبة سيد الصالحين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة يا رب العالمين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berikut ini adalah terjemah dari sebagian apa yang bisa Al-Fakir tangkap dari yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar hafidhullah ra'ah wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, pertolongan kepada orang-orang yang ia cintai untuk senantiasa melakukan ketaatan dan dekat dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dekat dengan orang soleh ini beliau katakan tadi adalah ghanimah baridah. Ibarat rampasan perang tapi tidak usah perang. Keuntungan yang tidak perlu susah payah. Majalisnya orang-orang soleh dikatakan oleh para salaf ini adalah majelis yang sebenarnya dicuri dari surga tanpa sepengetahuan malaikat ridwan. Karena itu harus betul-betul kita manfaatkan. Semoga Allah senantiasa mengkaruniakan kepada kita cinta kepada orang-orang soleh, cinta kepada pemimpin orang-orang soleh baginda Rasulullah SAW. Dan semoga kita kelak dikumpulkan bersama kelompok beliau fi afiyah. ومن هو الصالح؟ الصالح هو القائم بحقوق الله وبحقوق عباد الله سبحانه وتعالى، هذا صالح. وإلا ما يوصف بالصلاح إلا من قام بهذه المهمة. وكل يحب الصالح، ما حد ما يحب الصالحين، لكن ليس كل الناس يحبون المصلحين. فما دمت صالحا فكل الناس يحبونك ويودونك ويقربون إليك، لكن لما تأتي تريد أن تصلحهم نفروا من عندك وابتعدوا من عندك. لماذا؟ لأنهم ما أرادوا الدواء لدائهم، لأنهم أكثر الناس يعشقون داءهم، ومن عشق داءه فليس له طبيب. إنما الطبيب يداوي من لم يرضى بدائه وأبغضه، فيسخر الله له من حيث لا يحتسب من يأخذ بيده ويداويه من ذلك الداء. فاحرص أن لا تغطي عيبك بالسليمود، بل ابتعد السليمود عنه حتى يراه الطبيب فيداويك من ذلك الداء. لكن الناس اليوم يحبون من يغطيهم بالسليمود لأنهم يعشقون داءهم. هل تعرف عاقبة السليمود؟ عاقبة السليمود أن الداء يزداد من حيث لا تدري، ويزداد حتى يتفجر بعد ذلك ويحتاج إلى عملية جراحية خطيرة. لكن في البداية كان يسهل استئصاله. لكن من كذب على الطبيب إنما كذب على نفسه. الداء في رأسه قاله في رجلي. من كذب على الطبيب وكذب على نفسه، كذب على نفسه. وهكذا خلفاء الحبيب المحبوب هم أطباء القلوب، خلافة كاملة عن طبيب الأبدان وطبيب الأرواح وطبيب القلوب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما قيل
ما هم إلا دواء من كل علة يداوون. مطربة من دخلوا داره وشافوه سعد سعادة، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عبادا من خاصته من نظرهم أو نظروه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نظراتهم صالحين تصنع الأولياء، كما قال سيدنا الشيخ عيديد، قال: نظر إلي مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم نظرة ما أدركتها إلا بعد 40 سنة. فلهذا قالوا أن المشايخ 4. قال الحبيب بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي: المشايخ 4، شيخ التربية، وشيخ التسليك، وشيخ التعليم، وشيخ الفتح. وبعضهم زاد شيخ النظر، وقد يكون في واحد الكل في واحد، وقد يكون الكل في واحد. فلهذا اسأل من مولاك أن يقيض لك الأسباب. قال الحبيب بكر بن عبد الله العطاس: لو صدق المريد لوجد المشايخ على الأبواب، هم يطلبونه قبل أن يطلبهم. أمشي يكون صدق. أول ما تصدق مع نفسك، اصدق مع نفسك، كل شيء يصدق معك. وإن خنت نفسك، خدعت نفسك، لا تنتظر الصدق من غيرك. فإن صدقت مع نفسك صدق معك كل شيء. منين بيجيك الصدق؟ من مجالسة أهل الصدق. منين بيجيك الصلاح؟ من مجالسة أهل الصلاح. كما قال مولانا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم: من جالس الأخيار حظي بالمعارف والأسرار، ومن جالس الأشرار لحقه العار والنار والعياذ بالله. هكذا. فإن من جالس جانس، كما قال السلف، تسري الأخلاق. فإذا جالست أحدا سرى إليك خلقه، أنت ما تدري، لكن غيرك بعد يقول: فلان ليش تغيرت أخلاقه؟ أنت ما حسيت بنفسك. شوف، التصق فيك، التصق فيك بالمجالسة. لهذا قال: احرص أن تجالس من تزداد به، من تزدان به، لا من تشتان به. إذا اشتان به هذا حتى في الفوتو خايف أنك تصور معه. ليش تجالسه؟ خايف حتى أنه يطلع معك في الصورة. أما في بالله صورت مع هذا أنا فرحان، صورتي بنشرها في الانستغرام أو في الاستاتوس، فرحان اعتعز بهذه الصورة. في صورة تدنيك، في صورة ترقيك. كذلك الصحبة، في صحبة ترقيك وصحبة تدنيك. فاحرص على الصحبة التي ترقيك. فلهذا قال السلف: لا تصحب إلا من ينهضك حاله ويرشدك قاله. فارشد هؤلاء، تنتفع بهم، تزداد علم بمجالستهم، بالنظر فيهم، تقول: لا إله إلا الله. كان الحبيب حسين عبد الله بن حسين بن طه والحبيب طاهر بن حسين يمشون في شارع من شوارع تريم، رآهم سيد مع ابنه الصغير، يقول: يا ولدي تعرف من هؤلاء؟ قال: الحبيب طاهر بن حسين والحبيب عبد الله بن حسين. فمسك إذنه قال: تعرف من هؤلاء؟ قال: الحبيب طاهر بن حسين وعبد الله بن حسين. قال: لا، هؤلاء الذين يصدق عليهم قوله سبحانه وتعالى: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هكذا هو شأن الصالحين، هكذا هو شأن الصالحين. لا، الصلاح ليس كلام، الصلاح فعل، الصلاح أدب، الصلاح علم، الصلاح أخلاق، الصلاح اتباع. والله يجعلنا من الصالحين وفيهم ومعهم ومنهم، ويخلقنا بأخلاق في عافية يا رب العالمين.
Tadi beliau menjelaskan bahwa menghadiri majelis orang-orang soleh ini adalah ghanimah baridah. Pertanyaannya, siapakah orang soleh tersebut? Orang soleh itu adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang yang melaksanakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hamba Allah. Setiap kita, setiap orang pasti cinta kepada orang soleh. Tapi tidak banyak orang yang cinta kepada muslih. Orang yang berusaha memperbaiki sekitarnya. Kita ketika menjadi orang soleh, baik, pasti semua orang akan cinta. Semua orang akan mendekat. Akan tetapi ketika kita sudah mulai berusaha untuk memperbaiki keadaan sekitar, maka biasanya orang-orang akan menjauh. Orang-orang akan membenci. Karena kebanyakan orang di zaman sekarang, kata beliau, itu tidak ingin ada orang yang mengobati penyakit mereka. Karena mereka sudah terbiasa, bahkan mencintai penyakitnya. Orang yang merasa senang dengan penyakitnya, tidak akan ada dokter yang mampu mengobatinya. Dokter itu hanya bisa mengobati orang yang sakit, yang dia tidak ridho dengan penyakitnya. Adapun orang yang ridho tidak akan bisa diobati oleh dokter sehebat apapun. Karena itu kata beliau, jangan pernah kita untuk ridho terhadap penyakit kita, penyakit hati maksudnya. Ketika kita tidak ridho dengan penyakit hati kita, maka pasti suatu saat Allah akan mengirimkan orang-orang istimewa yang akan mengobati penyakit kita. Dan kata beliau, jangan sampai kita itu berusaha menutupi penyakit kita dengan selimut. Jangan. Tampakkan kalau ada orang saleh, dokter hati, tampakkan penyakit kita kepada mereka, kepada beliau, pasti mereka akan berkenan mengobati kita. Adapun kalau penyakit itu selalu kita tutupi dengan selimut, akibatnya apa? Penyakit itu akan tambah parah, bahkan bisa nanti membutuhkan operasi yang berat. Jika awal sakit kita langsung berobat kepada dokter, mudah diobati. Akan tetapi kalau kita biarkan, kita tutupi tambah parah. Nanti pengobatannya pun akan susah. Dan jangan pernah kita berbohong kepada dokter, dokter badan ataupun dokter hati. Orang yang berbohong pada dokter hakikatnya membohongi diri sendiri. Seperti orang yang sakitnya di kepala bilangnya ke dokter sakit di kaki. Ini dia tidak mendustai dokter sebenarnya, tapi hakikatnya mendustai diri sendiri. Ahlullah, para penerus baginda Rasulullah SAW, merekalah para dokter hati. Mereka itu adalah obat. Penyakit apapun yang ada pada kita, mereka mampu mengobatinya karena mereka adalah penerus baginda Rasulullah SAW. Mereka ini adalah orang-orang yang dimaksud oleh baginda Rasulullah SAW. Innalillahi ibadan. Allah itu memiliki hamba-hamba pilihan, man nadharahum au nadhara ilaihim au nadharuhu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Allah memiliki hamba-hamba pilihan yang barang siapa memandang mereka atau mereka memandang dia, maka orang tersebut akan beruntung dan tidak akan celaka selama-lamanya. Pandangan orang-orang soleh itu bisa menciptakan wali. Orang yang bukan wali dipandang orang soleh, seketika dia akan jadi wali. Seperti dikisahkan dari Habib Syekh Aidid. Beliau itu setelah menjadi pembesar aulia, beliau mengatakan, dulu ketika saya masih kecil itu pernah dipandang satu kali oleh Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim qaddasallahu ruhahu. Dan aku baru merasakan manfaat satu kali pandangan itu 40 tahun kemudian. Begitulah pandangan aulia, pandangan orang soleh itu akan kita rasakan manfaatnya walaupun setelah waktu yang sangat lama. Syekh itu ada 4, guru itu ada 4, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Syekh yang pertama adalah Syekh Tarbiyah, yang kedua adalah Syekh Taslik yang membimbing kita di dalam suluk untuk usul kepada Allah. Kemudian yang ketiga Syekh Taklim yang mengajari kita ilmu. Yang keempat adalah Syekh Fatah. Sebagian ulama menambahi yang kelima, yaitu Syekh Nadhar, yang dengan pandangannya
dia membantu kita untuk menjadi lebih baik setiap saatnya. Dan 5 syekh ini kadang-kadang terkumpul dalam satu orang. Jadi kadang-kadang kita menemukan satu orang, 5 kriteria tadi itu ada pada orang tersebut. Karena itu kata beliau, sering-seringlah minta kepada Allah agar Allah mengirimkan kepada kita syekh kita yang selalu akan menjadikan kita naik kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya ketemu syekh yang demikian, yang bisa membimbing kita, bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Habib Al-Kutub Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau sadaqal murid awajada syekh amama babih." Keseriusan. Seandainya seorang murid itu serius, kepingin ketemu syekh yang membimbing dia tidak perlu susah-susah mencari. Syekhnya nanti yang akan datang ke pintu rumahnya untuk membimbing dia. Jadi kuncinya adalah keseriusan dan kejujuran. Pertama, kita serius dan jujur pada diri kita sendiri. Kalau kita jujur pada diri sendiri, maka segala sesuatu akan jujur pada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita membohongi diri sendiri, semua akan berbohong kepada kita. Bagaimana caranya kita bisa memiliki sifat sidik, keseriusan dan kejujuran? Ya harus sering-sering berkumpul dengan ahlus sidik. Sebagaimana kalau kita kepingin jadi orang soleh, sering-seringlah hadir majelisnya orang-orang soleh. Maulana Fakhrul Wujud Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim berkata, siapa yang bermujalasah dengan orang-orang baik, maka pasti dia akan mendapatkan ma'arif dan asrar. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bergaul, bermujalasah dengan orang-orang jahat, orang-orang jelek, maka dia yang akan dia dapatkan adalah aib dan neraka. Manjalas janas, kata para ulama salaf. Siapapun yang berkumpul dengan satu komunitas, satu orang, pasti ketularan akhlaknya. Tanpa dia sadari. Orang lain yang tahu. Ketika kita sering berkumpul dengan orang baik, walaupun kita bukan orang baik, kita nggak merasa kalau akhlak kita mengalami perbaikan sedikit demi sedikit. Orang lain yang melihatnya, ini orang ini jadi baik sekarang. Yang bersangkutan tidak merasa. Karena itu sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh agar ketularan akhlak mereka. Sebaliknya, hati-hati kata beliau. Jangan sampai berkumpul, bergaul dengan orang yang tidak baik. Karena walaupun Anda orang baik, akan ketularan akhlak jeleknya. Anda tidak sadar, orang lain yang melihat. Karena itu, berkumpullah dengan orang-orang yang sekiranya kalau kita tertangkap oleh kamera, sedang bersama mereka, bersanding dengan mereka, kita bangga. Seperti kata beliau, seperti kita saat ini berkumpul dengan orang-orang mulia di depan kita. Nah, ini kita ketika tertangkap oleh kamera, kita senang dibuat status, nyebar kemana-mana, kita senang. Lah berkumpullah dengan orang-orang seperti itu, kata beliau. Jangan berkumpul dengan orang yang kalau Anda tertangkap kamera kemudian nyebar, Anda malu. Itu tanda, itu teman yang bermasalah. Suhbah, kita berkumpul dengan orang itu, ada persahabatan yang bisa menyebabkan kita naik kedudukan di sisi Allah. Ada sebaliknya, justru menjatuhkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berusahalah selalu berkumpul dengan orang-orang yang sekiranya kedekatan kita dengan mereka itu selalu meningkatkan kita, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah, la tashab illa man yunhiduka haluh wa yursiduka 'alallahi qaluh. Jangan kamu dekat bersuhbah kecuali dengan orang-orang yang halnya bisa membangkitkan Anda, memberikan semangat kepada Anda untuk berubah menjadi lebih baik, dan ucapan-ucapannya selalu menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda berkumpul dengan orang soleh, memandang wajah orang soleh, kedudukan Anda akan bertambah di sisi Allah. Semangat Anda, himmah Anda akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya dengan memandang. Dikisahkan dari Habib Thahir bin Husain bin Thahir dan saudara beliau, adik beliau, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Ini dua orang ini setiap hari dari kampungnya Masileh itu mondar-mandir ke Tarim, setiap hari pergi ke Tarim. Suatu ketika ada sebagian orang bersama anaknya yang masih kecil. Ketika Habib Thahir bin Husain dan Habib Abdullah bin Husain ini lewat, si orang tua tadi bilang ke anaknya, "Wahai anakku, lihat itu. Siapa orang dua itu?" Si anaknya mengatakan, "Habib Thahir bin Husain dan Habib Abdullah bin Husain." Kemudian dijewer telinga anaknya itu, "Wahai anakku, lihat dengan baik.
siapa yang ada di hadapan kamu ini? Anak itu kembali menjawab, Habib Thohir bin Husain dan Habib Abdullah bin Husain. Akhirnya dijawab lagi oleh orang tuanya, wahai anakku dengar baik-baik. Dua orang ini adalah orang-orang yang dimaksud, salah satu orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka ini orang yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Dan ketika ada orang bodoh berbicara kepada mereka, mencaci mereka, mereka hanya mengatakan salama. Begitulah akhlaknya orang-orang saleh. Beliau kemudian menjelaskan kesolehan itu bukan sekedar omongan, bukan sekedar perkataan, akan tetapi akhlak, adab, ilmu dan ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فمجالسة الصالحين تغير الطباع إلى الأحسن. فمن جالسهم لله أو خدمهم لله حول الله حاله إلى أحسن حال. فإن من جالس الصالحين ولم تتحسن أخلاقه لا بد أن في نيته خلل فليراجع نيته. فإن من صاحبهم لله أبدل الله صفاته السيئة إلى صفات حسنة. مجالسة الجلوس بين أيديهم فقط بنية صالحة سواء أحياء أو في مشاهدهم عند القبور. الجلوس عندهم يغير الصفات من صفات سيئة إلى صفات حسنة. بس كن لله كما قال السلف الصالح من أصلح ظاهره أصلح الله باطنه. أصلح ظاهره لله يبتغي بذلك مرضات مولاه سبحانه وتعالى. حينئذ يصلح الله باطنه أي يقيض له الأسباب من حيث لا يحتسب. يرشد إلى واحد يأخذ بيده ويظهر له عيبه كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. جزاه الله خير. لكن في هذا الزمان له من أردت أن تصلح له عيبا عاداك. نسأل الله العافية والسلامة. وكيف أنه يحقق حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول المؤمن مرآة المؤمن. أي إذا رأيت فيه أو في ابنه نقصا نبهه عليه حتى يصلحه. ما هو تتكلم على طلبة فلان أو على أبناء فلان بدل ما تتكلم عليهم وتغتابهم انصحهم أو نادهم. هكذا كان السلف الصالح إذا رأوا شيء لا يعجبهم أو مخالف لسيرتهم نادوا ذلك الشخص لا أمام الملأ فإن النصيحة أمام الناس فضيحة لكن ينصحونه بينهم وبينهم لأنهم ينصحون لله ولا يتكلمون إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هكذا شأن السلف الصالح في أمورهم. والإنسان ما دام في زيادة فذاك هو هو الغانم. المصيبة كل المصيبة يمضي يوم بعد يوم ويومه أخس من أمسه ذاك هو الخسران والعياذ بالله. وقد قيل من كان يوم مثل أمسه فهو مغبون. فمن الغانم هو الذي كل ساعة بل كل يوم وكل شهر وكل عام أحسن من الذي قبله. هذا يزداد ويزداد. فعند ذلك يزداد الإنسان وينمو في الخير وفي العلم وفي الأخلاق كما تزداد الشجرة. شوف الشجرة كيف نمت هذه كبر. أنا كل يوم أشوفها لكن الذي يأتي بعد فترة يقول هو هذه الشجرة كبرت هذا ابنك ما شاء الله كبر وأنا كل يوم قدام عيني ما أشوف. هكذا العلم هكذا الأدب يزداد أنت ما تشعر به لكن غيرك يراه. أساس البذرة هو الأدب. فمن تهاون في الآداب ابتلي بالتهاون بالسنن ومن تهاون بالسنن ابتلي بالتهاون بفعل المكروه ومن تهاون بفعل المكروه ابتلي بفعل الحرام ومن تهاون بفعل الحرام ابتلي بتضييع فرائض الإسلام ومن تهاون بفرائض الإسلام خشي أن يموت على سوء الختام. نسأل الله العافية والسلامة. والله يعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما علمنا
ورزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا، ويقرب منا الأخيار ويبعد عنا الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار وشر ما تأتي به الأيام والليال بجاه النبي محمد المختار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار، استجب دعانا ولا تخيب رجانا، إنك على كل شيء قدير والإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau menjelaskan bahwa mujalasah, berkumpul dengan orang soleh atau khidmah kepada orang soleh, otomatis akan merubah karakter seseorang, akhlak seseorang menjadi baik. Tapi satu syaratnya, mujalasahnya niatnya yang baik lillahi ta'ala, khidmahnya niat baik lillahi ta'ala. Karena itu kalau Anda melihat satu orang sering kumpul dengan orang soleh atau khidmah kepada orang soleh, kok akhlaknya tidak berubah menjadi baik, tanda niatnya bermasalah, niatnya tidak lillahi ta'ala. Karena bermujalasah dengan orang soleh, duduk tok di hadapan orang soleh, baik yang masih hidup atau di makamnya, duduk di hadapan orang soleh, duduk tok, tidak ngapa-ngapain, asal niatnya lillahi ta'ala, Allah akan merubah akhlak orang tersebut. Kemudian beliau menjelaskan juga, apapun kalau diniati baik, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Contoh misalnya dikatakan oleh para salaf, siapa yang memperbaiki penampilan zahir, pakaiannya misalnya, seperti niru pakaiannya orang-orang saleh, asal niatnya lillahi ta'ala, maka suatu saat Allah akan memperbaiki hatinya. Maksudnya Allah akan mengirimkan orang soleh kepada dia yang akan memperbaiki hatinya, yang akan menunjukkan kepada dia kekurangan-kekurangannya. Itulah orang soleh yang selalu berusaha menunjukkan kekurangan kita demi kebaikan kita. Kita harus berterima kasih kepada orang tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan rahimallahu mra'an ahda ilayya ujubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku kekuranganku, artinya menunjukkan kekuranganku kepadaku. Zaman sekarang enggak, kalau ada orang menunjukkan aib kita malah kita musuhi. Maka ini yang demikian ini tidak benar, karena sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mukmin itu harus bisa menjadi cermin untuk mukmin lainnya. Cermin itu kalau di wajah kita ada noda akan ditampakkan. Begitu pula seorang mukmin kalau melihat mukmin lainnya punya kekurangan, dianya punya kekurangan, anaknya punya kekurangan, tunjukkan, kasih tahu dengan cara yang baik, di tempat yang sepi, bukan di hadapan orang banyak. Tujuannya untuk kebaikan. Jangan di hadapannya senyum-senyum, tidak ngasih tahu, tapi di belakangnya dighibah, digunjing, diomongi. Tidak demikian mukmin itu. Mukmin itu mir'atul mukmin, cermin bagi mukmin lainnya. Dan kalau menasihati jangan di hadapan orang banyak, harus lillahi ta'ala, dalam keadaan sepi, tidak ada orang lain. Begitu para salaf melakukan. Manusia itu sebagaimana dikatakan tadi ada 3 macam. Ada orang yang binasa, yaitu orang yang hari ini lebih jelek dibanding hari kemarin. Ada orang yang rugi, yaitu orang yang hari ini tetap seperti kemarin, tidak ada perubahan. Orang yang beruntung hanya satu, yaitu yang setiap saatnya, setiap harinya, setiap pekannya selalu bertambah. Bertambah ilmunya, bertambah akhlaknya, bertambah adabnya. Dan itu bisa kita dapatkan dengan sering-sering berkumpul orang soleh. Ketika kita sering berkumpul orang soleh, kita akan bertambah ilmu kita, akhlak kita, adab kita, tanpa kita sadari. Seperti pohon. Pohon itu berkembang, kata beliau, tidak kelihatan perkembangannya. Tapi kalau kita lama tidak ketemu, kita akan terheran, pohon ini sudah menjadi besar. Begitu juga orang yang sering kumpul orang soleh, tidak disadari kalau akhlaknya tambah baik, tambah baik. Orang yang lama nggak ketemu akan kaget. Ternyata akhlaknya sudah banyak berubah. Pondasi utama untuk menjadi lebih baik adalah adab. Adab ini yang harus betul-betul kita jaga. Karena siapapun yang meremehkan adab, maka akan diiqab oleh Allah, suatu saat dia akan meninggalkan sunnah.
Dan orang yang meremehkan sunnah suatu saat akan diiqab oleh Allah melakukan yang makruh. Dan siapa yang meremehkan makruh suatu saat akan diiqab, diazab oleh Allah dengan melakukan yang haram. Dan siapa yang meremehkan sesuatu yang haram, dia akan diiqab oleh Allah meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam. Dan siapa yang meremehkan kewajiban-kewajiban Islam, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah wal yadzubillah. الله يبارك في هذه الجلسة، يجعلها جلسة مباركة أمره، ويبارك في هذا المعهد دار التوحيد، ويعمر قلوب التوحيد، ويوفقنا وإياكم لصحبة كل صالح وكل محميد وكل رشيد يا رب العالمين، ويبارك فيه، يجعل هذا المعهد معمور إن شاء الله بالعلوم النافعة وبالطلبة الصالحين الأخيار المستقيمين على منهج النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ويبارك في القائمين فيه، ويجعل متعاونين فيه متعاضدين متساندين ابتغاء مرضات الله ونية إحياء شرع حبيب الله محمد وإحياء سنة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويعمر بيوتنا ومعاهدنا وسيدنا بالعلم والعمل والكرم والخير والنور، يقينا وإياكم بالعلم وزينا بالحلم، ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، ويحقنا بالاستقامة، ويحفظنا إياكم من جبات الندامة يوم القيامة بجاه حبيبنا محمد الذي جاءنا بمنهج السلامة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد.